Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, welcome back to kelas BSR 110 untuk lab briefing. So, minggu lepas you all dah go through tensile test dengan Dr. Diana dan juga partner saya seorang lagi lah, Puan Zura lah. Okay, saya Puan Zura. So, untuk minggu ini, kita punya topik yang kita akan deliberate bersama adalah will be under break bonding. So, what is exactly break bonding? So, break bonding, I think before I go lah, okay? Before I start, so just a reminder, couple of reminder. I think for those yang have been hearing to my lectures dan sebagainya. Okay, couple of things. Pertamanya, please your future, your future is very important. Okay, please take note on that. Kemudiannya saya notice your lab, bukan your lab, your test hari tu dan sebagainya, ada yang tak buat, ada yang rata-ratanya semua buat, alhamdulillah. Tapi ada juga yang tak buat. So I think you have to take note lah on that one. Siapa mereka yang tak ambil serius berkenaan perkara ini. And ini juga adalah reminder mesra lah, okay? Peringatan mesra untuk mereka yang masih lagi terpinga-pinga dan masih lagi missing out your lab briefing, sama ada secara berkumpulan ataupun secara individu. Because I was made to understand, memang ada yang some of you yang dah diberikan arahan untuk buat secara individu, because for whatever reason that you cannot comply and you cannot work in a team. So the only way for you to do this is by doing it alone lah. So saya masih lagi menunggu beberapa orang yang masih lagi terpinga-pinga. So kegagalan untuk awak semua berbuat ataupun to complete your task, assignment, briefing, lab dan sebagainya will result into you will be barred and be failed within this particular course or this subject lah. Okay. So just a couple of reminder on that one. Alright, so I'm just going to go through. Okay, this particular week, this is minggu ke-8. This is week 8. So week 8, we are going to talk about break bonding. So apa itu break bonding? So basically, kalau you go, you open up your eyes when you walk outside, awak akan nampak ada banyak binaan bata di luar sana. Okay, binaan bata di rumah atau mungkin di luar rumah, di kampung dan sebagainya. So there's always a brick setup ataupun brick component di dalam, sama ada yang menjadi dinding ataupun kolom kepada rumah awak, rumah ke apa-apalah bangunan yang berkaitan dengan awak. So basically brick bonding adalah arrangement of brick yang ikatan bata yang digunakan, yang disusun. Okay, so basically banyak-banyak bata. Okay, bata yang awak ada semua, yang tiap-tiap hari awak tengok kat rumah tu ada bata pasir, bata bertanah liat dan sebagainya. All of this, mereka ianya disusun menjadi dinding dan sebagainya dengan cara satu bentuk atau pattern ikatan bata yang sempurna. Okay, so kita panggil dia as brick bonding. So brick bonding is basically an arrangement of brick in a structure to form a wall or a column. Okay, so brick secara umumnya kita boleh susun dia dalam pelbagai susunan, sama ada bentuk, melintang, baring, header face, stretcher face. Okay, whether dan ianya disusun ataupun diikat in such manner that it fits for a certain for a function and requirement. Okay, so in a way bricks are typically laid. Okay, kalau kita tengok kat sini, saya zoom sikit. Okay, bricks are typically laid to an offset pattern to maintain adequate lap between joint. Okay, and then to ensure that vertical joints are not positioned above one another. So in general, sebenarnya ikatan bata ini, kita ikat bata commonly, you pun dah belajar, yang kita akan gunakan bata dan kita akan ikat dia menggunakan sama ada cement mortar ataupun lime mortar, cement atau lime mortar. Ataupun for certain cases, untuk bukan binaan temporary, kita gunakan mud mortar, okay, tanah liat. So
This setup, apa yang kita gunakan is basically there are various type of brick bonding punya pattern. Kita ada stretcher, kita ada header, you boleh Google, there's ton of it. Okay, dan at the end of the day, setiap jenis ikatan ini provide a certain a variation of function and with the same objective, where brick bonding ni secara umumnya adalah untuk bantu distribute load throughout the structure, and then kita nak make sure they achieve maximum strength, ensure stability, and at the end of the day, it is for the desired purpose. Okay, so itu dia punya function lah. Dan kalau you tengok, you boleh nampak ada jenis yang berdinding pula, ada jenis load bearing wall, non load bearing wall, dan so on so forth. Okay, so now what you're going to learn is basically this particular lab briefing akan give you the exposure that there are types of bricklaying punya exercise or pattern, and you have to basically at least understand some of it. Okay, so keperluan di dalam this particular lab briefing, you need to have a spirit level. Siapa tak tahu spirit level, kejap lagi saya tunjuk. Okay, ataupun dengan bahasa Melayunya, ataupun bahasa laymannya, timbang air. Okay, so equipment, spirit level, dan kemudian kita perlukan brake. Okay, so procedure wise, okay, of course you need to prepare a brake. So first of all, please make sure, okay, you as a technical student, please make sure that you have sekurang-kurangnya ingatlah general size of a brake. Dia mesti 90 darat 90 darat 190 mm. Okay, itu standard size of a brake. So brake prepare, of course you kena prepare the brake. So umumnya student, kalau kata di dalam lab, awak kena construct, awak kena ikat bata menggunakan dua jenis bonding. Okay, dan dia mesti dalam bentuk L shape. Okay, and then sekurang-kurangnya ada 4 layer dengan detail yang penuh. Okay, maksud bila detail penuh tu, maksudnya awak kena ukur dan make sure dia stabilize dan dia rata dan dia tegap dan sebagainya lah. Okay, so di dalam awak punya general understanding, you need to at least know apa itu stretcher bond, which is ikatan jenis stretcher, dan English bond, you know, English, ikatan English. Okay, so stretcher and English, but there are many others. So you boleh Google sahaja apa itu stretcher bond, apa itu English bond, and then kalau kata you Google brick bond ataupun brick bonding, you akan nampak lah there's a massive ataupun there's a very type of jenis ikatan. Okay, so you need to understand what is brick bonding. So please explain di dalam video awak nanti what is actually brick bonding dan juga English bond. Dan spirit level, ini gambar spirit level yang saya mention tadi. So ini adalah gambar timbang air. So siapa yang pernah tengok kat rumah dia, mungkin bapak dia ke abang dia ke pernah ada benda ni. Okay, mungkin tukang dan sebagainya pernah ada benda. So inilah fungsi dia. Basically sebenarnya adalah, ini nama dia timbang air. Okay, di dalam ni adalah usually air yang ada ethanol. Okay, di bulatan tu basically mungkin ethanol. Untuk function dia adalah kita nak gunakan benda ni untuk make sure apa yang kita ukur ataupun kita measure itu dia sama rata, sama balance. Okay, seimbang. Sebab tu kita namanya timbang air. Okay, so apabila you buat ikatan, okay, awak perlu, setiap daripada ikatan tu awak perlu ambil letak spirit level ni. Let's say lah kata awak dah ambil bata, awak dah sapu mortar, awak letak di atas lantai dan ikat, you know, bond it together. Then you kena measure, awak perlu measure dan ambil gambar rupa dia, sama ada dia zoom in zoom out, maknanya zoom in, ni zoom out dan ni zoom in. Adakah dia balance? Ikatan bata awak itu mesti balance. Bila dia balance, dia mesti duduk, bubble ni mesti duduk di tengah-tengah. So kalau bila macam ni, bila awak letak macam ni, maksudnya bubble ni untuk ukuran di tengah lah. Okay, so kalau awak nak ukur daripada segi sisi, awak letak dia timbang air tu secara menegak, awak tengok kat sini. Yang ni nak tengok daripada segi 45 degree. So itu fungsi dia timbang air ni. So you ada top of the wall center, middle of the wall, cross section of the wall, and vertical axis. Okay, so top of the wall melintang, middle of the wall awak letak secara menegak. Okay, cross section of the wall, ya, you boleh tengok lah shape dia, shape macam mana yang awak design.
ataupun ikat, dan vertical axis on the edge lah. Okay, so nak tengok that awak kena buat dinding tu balance dan sama rata. Okay, so di dalam video explanation awak, typo pula. Okay, di dalam video explanation awak, please mention construction method, advantages and disadvantages of that particular bond. Okay, so dalam konteks ni tadi adalah English bond dan stretcher bond. Okay, and example of construction. Please show some example of construction inside your video, ikatan dan sebagainya. So kat sini saya bagi lagi beberapa contoh, okay, yang you boleh Google out. Dan I think if you Google out, there will be tons of example. Okay, and at the end of the day, kalau kata dalam lab, what you need to do is basically you need to take picture. Okay, dalam observation result, bila you buat ikatan bata, stretcher bond dan English bond, you perlu ada satu gambar zoom in dan zoom out untuk menunjukkan level timbang air ini aja. So actually it's quite straightforward in terms of this particular briefing. The objective of the day is to make sure that you understand how ikatan bata dibuat, macam mana mortar dan sebagainya, susunan, dan at the end of the day, apa yang awak bina mesti seimbang dan rata. Okay, tak guna bina tapi sengit sebelah dan sengit dan tak balance dan sebagainya. Okay, so for this particular way, it's quite straightforward in terms of brick bonding. Okay, so I hope that you would understand. If you don't have any if you have any question dan sebagainya, feel free to ask saya ataupun the other lecturer lah untuk sebarang rujukan. So with this, saya ucapkan good luck untuk you buat ni, all the best for your video preparation. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.